Hi everybody, welcome back to Asan Keto's Kitchen. Sekarang ni Kak Lina nak share 3 tips untuk masak the low carb paratha. Now, the first tip that Kak Lina nak share adalah kita pastikan bila kita nak masak low carb paratha, kita guna a non-stick pan. And tip kedua adalah kita oilkan kita punya pan with a bit of palm oil ataupun coconut oil. Now, tips yang ketiga adalah make sure you ada tutup periuk ataupun tutup kuali bila you letak and masak your low carb paratha. So that is the 3 steps yang Kak Lina akan share untuk masak low carb paratha with you today. Jom. Step yang pertama, make sure you heat you punya non-stick pan. Okay? So medium heat. Ya, bila dah panas, kita letak a bit of oil, sedikit saja. From frozen to the pan straight away, ya. Tak perlu thaw. This is one of the benefit of using this low carb paratha. Kita tak perlu thaw. Dan step yang ketiga adalah kita tutup dengan tudung periuk ataupun tudung kuali dan kita continue masak selama 1 ke 2 minit sampai satu bahagian yang di bawah tu bertukar kepada warna keperangan. Bila sudah berwarna perang, kita flipkan, terbalikkan dan masak on the other side pula. Dan kita tutup lagi sekali dan masak di sebelah sana pula. Dan kita pastikan api tidak terlalu panas sebab coconut flour ni dia cepat hangus tau. Jadi pastikan anda masak ni dalam menggunakan api yang sederhana sahaja. So sekarang ni kita punya low carb paratha sudah masak dan kita alihkan ke pinggan. Now, let's go and do the wrap. Cara untuk membuat low carb wrap ni is very simple. Ingredientnya yang kita akan guna adalah yang pertama, low carb paratha yang telah dimasak. Hari ni Kak Lina guna baby spinach. You can use lettuce, you can use iceberg, you can use rocket, yeah? Whatever salad that you prefer. Kak Lina juga guna cherry tomatoes. Dan I have sirloin steak yang telah dipotong nipis. You can use tuna, you can use seafood as well as roast chicken pun boleh. Okay, entirely up to you. You can be creative. Dan sebagai seasoning Kak Lina guna mayo dekat sini. You can use mustard as well. Whatever seasoning that you prefer. Okay. So the first thing is kita ambil daging ni. This sirloin steak. This is my favorite cut. Dan kita ambil a bit of the baby spinach dan a bit of the tomatoes as well. Ya, letak kat tepi tu. Rapatkan dia. The next thing we're going to do is kita ambil mayo. Ya. Jangan letak banyak sangat mayo tu. Nanti bila kita wrap, dia jadi terlalu banyak cecair sangat kan? Dia jadi terlalu lembab. So, the next thing we're going to do is kita akan wrapkan dia. It is so pliable. Who would have thought that eating healthy can be this delicious? So I want you to give it a try and make this for your whole family today. Okay? Cubalah.